یم بزرگ کران اکثر کران یہ دعا پانس جماعتس مز تس کران دعا اگر جمعیت آسے جماعتس مز کر دعا یعنی زیوٹ آسہ خاص امام صاحب آسہ مولوی صاحب آسہ امام صاحبن ضروری مقتدین کن تھار کرن یا بروٹ کن یہ کر دعا کرن امام صاحب اس نماز آس پرناوان تس ضروری دعا کرن اتھ تلت مقتدی کرن آمین مقتدی کرن آمین اعلان کران حضرت محمد رسول اللہ آواز بلند کر بیان سین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نے امام صاحب دعا کری نماز پت خاصتاً فرض نماز پت دعا کری مقتدین کن ام پت اتھ تلت مقتدی کرن آمین فرموک اگر یہ کرن تیل کر ام امام صاحبن امانتس خیانت یہ تیل خائن امام یہ خیانت دار امام یہ تیل امانت دار امام کی تیل اس لیے پہ ساری امام صاحبن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سندس کلامس گردن جھکاون اتی مقتدین کن کرن خوب دعا خاصتاً فرض نماز پڑھت کیا نماز پڑھت فرض نماز پڑھت کرن دعا ضرور سانی امام صاحبن کیا امام صاحبن جو اللہ تعالیٰ دیتمت عزت آبرو کیا فرماوان حضرت نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم مرحمتک فرشت نمازی سیوان باجماعت نماز پڑھن والن نماز نیوان رحمتک فرشت اللہ تعالیٰ فرماوان اے رحمت کے فرشت کر رحمت شروع رحمت بٲگراوان کر شروع گۄڈٕ کر شروع امام صٲبس پٮ۪ٹھ یُس نماز چھُ پرناوان رحمتُک خزان چھُ گۄڈٕ أمسٕے ام پتہٕ نیر سۄ دٔچھِنۍ دٔچھِنۍ ام پتہٕ چھُ یِوان امام صٲبس دٔچھِنۍ کِنۍ یہِ رحمتُک فرشتہٕ چھُ دٔچھنہِ دٔچھنہِ نیران ام پتہٕ ٲخری صفس تانۍ ام پتہٕ یِوان بیٚیہِ دوٚیمِس صفس دٔچھِنۍ دٔچھِنۍ یہ فرماوان حدیث مبارکن حضرت رسول رحمت گوڑ کس شروعات گژھان بوڑ حصہ رحمت حصہ اللہ تعالیٰ دیوان تس گوڑ باجماعت نماز منز امام صاحب اس نماز پرناوِ اس لیے امام صاحبن دعا قبول امام صاحب عزت آبرو خداوند کریم دیتمت یہ بوڑ منصب یہ کھسان اتت امام صاحب امس پہ ضرور کرن نماز فرض پڑھت اتھ تلن مقتدی تو تلناون اتھ پان تہ تلناون اتھ خاصتاً نماز فرض پت کرن دعا کیا کرن دعا تیلی بنی امانت دار امام نہ تو چھن یہ امانت دار کی امیزت فتوہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یس امام صاحب نے دعا کری فرض نماز پت سو خائن سو خیانت دار امام اللہ تعالیٰ ہرائن زیادہ زیادہ ساری دنیا کن تمن لوکن یم منصب امامت ونکس اللہ تعالیٰ ہرائنت عزت اس ساری مقتدین کرنک ادب پتہ نماز پڑھان تو دعا کران تو آمین کران تمن تہ کرنک اللہ تعالیٰ وسن برکت رزقس برکت صحت مندی وآخر دعوانا